बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरे वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं जस्टिस शहजाद मलिक साहब के सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने से। और लाहौर हाई कोर्ट से आज बेसिकली दो अहम तरीन खबरें हैं। पहली खबर यही है, आपको याद होगा जब जस्टिस शहजाद मलिक साहब को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया था और उसके साथ फिर दो जजेस साहबान और भी थे जो कि सीनियरिटी के असूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया था। जस्टिस आमिर फरूक साहब थे, बाकी और थे, उनको किया जा सकता था। लेकिन जाहिर सी बात है, जस्टिस आमिर फरूक साहब से बहुत से काम लेने हैं। अगर वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो उसकी जगह फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब होंगे, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। तो वो हरगिज ही काजी साहब उस चीज को नहीं कर सकते थे। हालांकि आपको याद होगा काजी फायज ईसा साहब अपने दौर में, जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे बल्कि बंदियाल साहब के दौर में, खुद बंदियाल साहब को वो खत लिखते थे और ये कहते थे कि सीनियरिटी के असूलों को मद्देनजर रखा जाए। अब उनका अपना दौर है तो वो किसी चीज को मद्देनजर नहीं रख रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इसके ऊपर डिस्कस क्यों की जा रही है। हालांकि जो मुखालिफिन थे, जो जस्टिस शहजाद मलिक साहब को पसंद नहीं करते थे, उनका ख्याल ये था कि जस्टिस शहजाद मलिक साहब को यहाँ से हम निकाल लेते हैं, अब वो चले जाएंगे तो फिर मामला पीछे से थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, राह हमवार हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने ऐसा, यानी जिस तरह जस्टिस शहजाद मलिक साहब करके गए थे, वो उससे आगे बढ़कर कर रहे हैं। अब जो एजेंसियों की जो तौहीन अदालत का केस है, एजेंसियों के बारे में ये लगा हुआ था। हालांकि अपने ऑर्डर में जस्टिस शहजाद मलिक साहब ये कह कर गए थे कि इस केस को जस्टिस शाहिद करीम साहब ही सुनेंगे। सरगोदा वाले जज का मामला था, ये सारी चीजें मैं आपके सामने तफसील के साथ रखता हूँ। आज जस्टिस शाहिद करीम साहब ने एसओपी बताए हैं, 5 एसओपी वो आपके सामने रख देता हूं इस तनाजुर में, और उसके बाद फिर आगे जो तफसील है वो भी आपके सामने रख देता हूं। एक तो उन्होंने लिखा है कि तौहीन अदालत का जो केस है इस हवाले से, एक तो उन्होंने लिखा है कि एटीसी के जज अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड करें, यानी ताकि पता चल सके कि कौन उनको धमकी दे रहा है, किस इदारे से अपना नाम बताता है, कौन है। जो भी एटीसी के जज हैं वो अपने मोबाइल में तमाम कॉल्स रिकॉर्ड करें। एक दूसरा ये कहा गया है कि 9 मई के तमाम केसेस तरजीह बुनियादों पर हल किए जाए। जरी सी बात है, अच्छी बात है, अगर कोई गुनाहगार है तो उसको सजा दी जाए, कोई बेगुनाह है तो उसको रिहा किया जाए। यानी जो मामला मुबहम सा है इसका कम से कम कोई हल निकाला जाए ताकि पता चल सके मामला असल में है क्या। बिल्कुल अच्छी बात है, तरजीह बुनियादों पर 9 मई के जो केसेस है वो सुन जाए ताकि मामला यानी एक साइड पर लगाया जा सकते। और इसके साथ तीसरे नंबर पर वजीर आजम ऑफिस को यह हुक्म दिया है कि अब वजीर आजम ऑफिस जो है वो हिदायत जारी करे आईबी को और आईएसआई को, यानी पाकिस्तान की दो बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को हिदायत जारी की जाए। कौन सी हिदायत जारी की जाए कि आला अदलिया और मातहत अदालत के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच न किया जाए। यानी इन एजेंसीज की जानिब से आला अदलिया, मातहत अदालत या फिर किसी भी जज या फिर किसी अमले के किसी एक फर्द को भी अप्रोच न किया जाए, ये हिदायत जारी करें। अब इसका जरी सी बात, अब आम बंदा तो यही समझेगा कि ये सारी चीजें आइन और कानून में पहले से तय हैं। बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कल को कोई मामला थोड़ा सा गड़बड़ भी होता है तो फिर जवाब तलब किया जाएगा कि हमने आपको ये हुक्म दिया था, हमने आपको ये हिदायत दी थी, आपने ऐसा क्यों नहीं किया या क्यों होने दिया है, ये जवाब तलब किया जाएगा। चौथे नंबर पर यह लिखा है कि आईजी पंजाब जो है वो भी मातहत अदालतों जिन्हीं और चंद जो अदालतों के अफराद हैं उनके ऊपर भी दबाव डालना या उनको अप्रोच करना बंद करें। जहर सी बात है, जो अब छोटी हैं अदालतें, उनमें पंजाब पुलिस भी आजकल तो वो बड़ी शहर बनी हुई है, उनको वहां पे छोड़ा जाता है। तो इस हवाले से भी हुक्म दिया है जस्टिस शाहिद करीम साहब ने। पांचवा ये है कि एटीसी अदालतों को सिक्योरिटी के हवाले से कोई मामला तय करने हुए तो मशावरत और इसके साथ इत्तफाक राय के बगैर ऐसा नहीं होगा। आपको याद होगा सरगोदा वाले मामले के अंदर जब एक फायरिंग हुई थी, हवाई फायरिंग की गई थी, उसके बाद फिर अदालत को बंद कर दिया गया। तो इसी हवाले से आज जस्टिस शाहिद करीम साहब ने यह कहा है कि अगर सिक्योरिटी का कोई मसला हुआ तो फिर अदालत के साथ इत्तफाक राय के साथ मशावरत के साथ करने के बाद फिर जो सिक्योरिटी मामलात होंगे वो तय होंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि जो भी आए और अदालत बंद कर दे, सिक्योरिटी का मसला है, ऐसा नहीं होगा। ये भी बड़ा दबंग किस्म का फैसला है। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल आज तहरीरी फैसला जारी किया है और इसमें इसके अलावा 8 जुलाई तक सरगोदा वाले वो मामले के ऊपर भी उन्हें एक वो कहा है कि तफ्तीश करें, वीडियो बनाएं उसकी तफ्तीश की, जो एहलकार वहां पे मुलव्वस थे, और वो वीडियो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश करें कि मामला असल में हुआ क्या था। बहरहाल ये इंतहाई आम तरीन है। हालांकि ये सोचा जा रहा था कि राह हमवार हो जाएगी, लेकिन राह जो है वो मेरे ख्याल में
مزید تنگ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دوسری لاہور ہائی کورٹ سے خبر یہ ہے کہ آج جو لاہور ہائی کورٹ کے جو سابق صدور ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں حامد خان صاحب تھے، بٹ صاحب تھے اور باقی بہت سے اور بھی لوگ موجود تھے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ الجہاد ٹرسٹ کیس میں، جس کے اندر یہ طے کیا گیا تھا کہ ججز کی تعیناتی کا کیا طریقہ کار ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو جوڈیشل کمیشن نے اجلاس بلایا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تعیناتی کے حوالے سے، یعنی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جسٹس عالیہ نیلم سے بکو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعینات کیا جائے گا۔ اس سے اوپر جسٹس سجات اور جسٹس باقر نجیف صاحب موجود ہیں جو سینئر ججز موجود ہیں، یعنی سینئر کو سپر سیڈ کرتے ہوئے آپ کسی جونیئر جج کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعینات کر دیتے ہیں تو یہ غیر قانونی ہوگا، الجہاد ٹرسٹ کیس کی خلاف ورزی ہوگی اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے خلاف آج پریس کانفرنس کی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جو سابق صدور ہیں۔ حامد خان صاحب انفارچونیٹلی وہاں پہ موجود تھے۔ میری رائے حامد خان صاحب کے بارے میں پہلے ایک دو ویڈیو میں اندر کہہ چکا ہوں کہ وہ کچھ اور ہے، یعنی جو ان سے ایک توقع تھی وہ اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہے۔ حامد خان صاحب ہوں یا پھر عمر ایوب صاحب ہوں، رؤوف حسن صاحب ہوں۔ اچھا، رؤوف حسن صاحب سے مجھے یاد آ گیا، فواد چودھری صاحب نے آج رؤوف حسن صاحب کو بڑا تگڑا انہوں نے رگڑا لگایا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حامد خان صاحب ہوں یا پھر رؤوف حسن صاحب ہوں، یہ وہ چوہے ہیں، یعنی چوہوں کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، یہ وہ چوہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو اندر سے کھا رہے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے بالکل درست کہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب یقین مانے میری حال ہے کہ میں کافی دیر ہو گئے، مجھے 5-7 سال ہو گئے ہیں اس صحافت کے شعبے سے وابستہ۔ رؤوف حسن صاحب جو ہیں میرے خیال میں کبھی انہوں نے نہ کوئی سختی برداشت کی ہے اور اس سے پہلے کوئی ان کا نام بھی نہیں تھا۔ جو یہ لیڈرشپ اندر ہوئی ہے اب باہر کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، وہ سارے ان کے اوپر تشدد ہو رہا تھا اور ان کے اوپر چھاپے پڑ رہے تھے، تو اب رؤوف حسن جیسے لوگ ہیں، حامد خان جیسے لوگ ہیں، یہ باہر آ گئے ہیں۔ اب انہوں نے پارٹی کے اوپر ایک ٹیک اوور کر لیا ہے کیونکہ پیچھے بچا کوئی نہیں ہے پارٹی کو ہینڈل کرنے والا۔ جو سینئر قیادت ہے وہ اس وقت روپوش ہے اور اپنی وہ سختیاں جھیل رہی ہیں، اب ان کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے، تو یہ موصوف سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو فرعون سمجھ لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم پارٹی کے وہ ذمہ دار ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ اب یاد رکھیے جب خان صاحب باہر آئیں گے، یہ رؤوف حسن ہو گیا، حامد خان ہوں گے، اس کے علاوہ 2-3 لوگ میں مختلف ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں جن کو سب سے پہلے، بلکہ میں نہیں، ہمارے جو سینئر جسٹس جرنلسٹ ہیں جس میں صدیق جان صاحب ہیں اور کچھ اور بھی ہیں، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ چند لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں، خان صاحب سب سے پہلے باہر آ کر ان کو فارغ کریں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جس طرح فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کو اندر سے کھا رہے ہیں، یہ وہ چوہے ہیں، حالانکہ بظاہر یہ کیونکہ یہ ملے ہوئے ہیں، رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ بھی ملا ہوا ہے اور حامد خان صاحب جو ہیں وہ بھی ملے ہوئے ہیں، تو اسی وجہ سے معاملہ